নি জোয়ান মিনা তাই কি খান বানাই থাকে হাত পুরা ইনা হয়ে যায় হিসাবে Praise the Lord. So ke Jisu Krista morom salam jene jese. Aji laga video kole mane beshi special video ekta ase moi karne aro moi beshi proud feel ekta kora ase aro moi laga family members viewers karne bhabi thakibo moi laga background do kini ase na to edu karne aji do kole moi la background aro moi ki konba support kurina itya tak moi ininga ahe ase edu karne moi apna opore aji laga video do apna opore dekhai dibole karne moi beshi excited ase edu karne morom bra video shuru bra last tak sabi apna mi blessing ekta obode edu video sai na edu karne apna opore agi edu chane di ase moila baba tai edi boide phat to tai tade khayo libi tai bura hoise do bra joi hi bubule mon jaba tai separate inga gumabe tai edi guma ase sabi ya tai gao bekhai ko bra moila maki tai olop malish kori do kana a dain na Muan sob di bura oleh nggak boleh sih. Bawa lah bisnis itu. Pilo anak ini namanya pilo itu jalan dong mah. Blanket. Nah pilo memang sok lah bunga bau. Dia kan jangan tok yang ni. Chẳng may mà ăn đâu. Kham nó xong rồi phải có cái Bawar banakan itu kan banai gang cấp itu kan. Gang nó sẽ Jadi bi, ai ngon giờ là miat kan nggak banai. Mày khe đây Justru bawar banala sih. thì nên là ai cắt bu. Sabi itu. cái tộc thường các lớp các thứ Bawar itu kan banai deh. vì cả chim nó Itu kan banai kena he mohon education dia lah sa bawar na. Sabi. mình na ngào rồi chứ Itu mula baba ase, moi bishi ki koi baba lodina lok pado bishi proud feel kore ase de ekilo de buo na pare takibo na pare aji nga lok pawle pare monde do bishi yat kore lok pawle libi nijun ila family hobra aro tai bi tai club bodo noi mula dada kan lodi boy ase dada kan lodi iman bal boy dura aji do baba lodina lok pado bishi khushi baba ona nopode aro binga dekhai dia ase tai do 84 years ho jese aro ni isola morom bra aro tai bi man bal health থাকে আছে তোনে আপনার উপরে ভিডিও কৰি আছে আৰু ইটা বাবা মই কথা কবি কৈ আছে তো তাই কি কব তাই মন না কথা বৰা কব নাগামিস একটা দুটা তাই ওলাদ ওলাই দে হলিবি কনসনা তাই মন নিচলা কথা বৰা কব আৰু মই ট্রান্সলেট কৰিব না তেমই গাই cô gọi là tìm bộ tệ hai tây cô ngõ cờ hà lim ngõ cờ rá sẽ cờ hù lim bộ tây bu gabi bi gan he mày hạt bạc hết mày môi man ta quy tụ cổ yang chăng là đâu bồng mày tây bu trong cái tây chứ tin lô không hiểu bạc cô hạt bạc hết mày lại là có lắm ngày dù ngô bu gần pali phải mà đi chẳng mà ngày bu môi chữ Bawar ko do first de kusi ku kole do nai kusi itu bisire movie taila ka pacha ase aro taila pacha kan aro taila nadi kan itu kan nimide isora blessing dia laga itu koi ase aro alag alag jaga de ninga thaki ase aro tai bi 84 years uje ase mokan minga he prana guna rukhi ase koina tai itu koi di ase ekdam tai bi ekdam khushi ase kotai nogol karne ase na monde to bisi bagna kore তো আমাদো নাই বাবা একলা তাই আছে ধরনে মন একু দিবলে তো না পারে দে ইদাই তাই হাত কান চাবি তো পাইমে তাই কোড়ে বলিবি চুপচাপ না বই তো চাবি নাই হাত কানে জোয়ান মিনা তাই কি খান বানাই থাকে হাত পুরা ইনা হয়ে যায় চাবি তো তাই চুপচাপ না বই তাই ইনা গ্রিন নাই মন এডুকেশন দিয়া লাগাছে দে তাই কি খান খাং খান বানাবো আর দু মেট খান বানাবো না ইনা ওনা পেকাই থাকে ইতাবি তাই দু খাং বুখা লাগাই দু রুসি দো ইদু বানাগে না ইনকা খান থাকে তো হাত খান মিটু তাই না বুড়া হলিবি জন করি না থাকে আছে তো বেশি খুশি পালা আপনার নপরে ইদু কই দি আছে তো মোলা আসল গর ইদু আছে দে কইনা আপনার নপরে দেখাই দি আছে নরকিনা প্রাণা দে যাত করে দিবি দে সো থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ বাই 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 করো bye bye বাই আপনার ভিডিও দে দেখি লইছে মই গে সাপোর্ট করা মই লাগা ব্যাকগ্রাউন্ড দো ইদু মই লাগা বাবা দো আছে আজি তাক মই ইন আইবলে পারা দো গলে বাবা লাগা সাপোর্ট করা আছে দেন মই ইদু একটা কবল মন আছে মই দো আমা নাই আমা দো বেশি সাল হই যেছে মরি গনা অলরেডি বাবা এটা বি জিন্দা আছে আৰু
video de dekha nishna baba to eku job nai aro eku dusra business nai tai khedi kura manu ekta hai ase tai ina holibi tai laga best try hoina mangi education no dibole tai kosis korise bacha khan bishe ase tai para dak do sob ki education dibole try korise aro video de bi dekhai dishina tai laga hat itia bi bhal howa nai kile bole tai bishi ina kam kuri thaka bra aro itia bi tai continuously tai kam kuri ase mokhan nimire na idu bra moi achi de kiman manu sai ase especially youth khan ama baba laga duk na jana manu khan thakibo pare apuni ninga dagichu kole morom bra moi laga baba pora bi bishi duk kuri na apuni moige dango manu kuribo karne manu la age de khara kuri dibo karne eninga kosus kuina thakibo pare dokane ama baba jinda thakina dagichu kole ama baba laga duk to gole mohan bujibo lage de kona moi especially for youth kan gi bi du koi di ase kilo gole bishi youth khan amma baba laga duk to na jane gena enjoy koina eninga misa misi de beragena thagishu gole morom bra eninga na bera bi kona moi bi to koi di ase aro amma baba laga bhabna do gole pata khan do gole dangor manu kuribo lage bishi manu laga bhabna du na thagibo aro bishi kamabo lage itu la bhabna na thagibo holibi amma baba laga bhabna do gole pacha do gole bhal manu hoina nohoy tai khan pacha khan bra nichur khabole nijuk kamai gena hajira pai asena nai koina amma baba la bhabna do itu bishi thagibo itu gone aro amma baba bra ta khan bra kiman abuni mogi explain korise kiman abuni moi opore phelaise itu return dibi koina kun amma baba itu expect na kore holibi amma baba laga bhabna do gole bhal manu aro bhal rasta de berai asnai itu hi takan laga bhabna dangor doitu ase do gone youth khan kiman manu achi mula video sagena laga amma baba laga duk to ina bujibi aro amma baba ge paradak to khushi rakhibo na apna no pore moi to message pi rakhi di ase and then ekta request kore ase apna no pore moi laga baba karne prana de yad kor dibi long life nimide aro moi laga channel de apna ininga laga update khan aro family kinga bhal hobo idu kan laga update khan apna notification pawole mon jai shigole do subscribe kurina bell de click kurna rakhisu gole do moi kidia video update kuribo halibo exam de apuni ke first pungjibo du time de apuni ras sabo pare koina edu koi dia ase ajila video apuni ke bless korisu gole do apuni bi ashirwad paisu gole do video share kurbi and then prana de modot kori thakibo de koina edu koi dia so thank you and god bless you bye bye